Come on, buddy. Oh, come on. Oh, it feels so much bigger than... Oh. I wanted GTs. Em thấy đang cá la hán đó, cái la hán còn lâu hơn. Ở đây cá phi nhiều. Đây nắng quá nhỉ, cá. Hôm qua bên đây. Ủa sao đây lúng dữ vậy trời? Trời lại xuống rồi đang lúng. Lúng ở dưới luôn. Em có đọc một số cái bình luận thật là tiêu cực, nhưng mà có một số bình luận thật là tích cực. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ và bình luận comment để động viên em nha. Cảm ơn cả nhà, cảm ơn những ai đã động viên em, cổ vũ cho em để em có động lực mà em mồi cua bắt cá chứ. Lên cái rò này. Đúng. Hồi xưa ở dưới quê em hay lượm cái này thả vô cá kiển nuôi cái nè. Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, thieves and beggars, never shall we die. Now some have died and some are alive, and others sail on the sea with their keys to the cage and the devil to pay. We lay to fiddler's grave. Yo. I've been asked why anyone would need bait this big, and there's one simple answer to that question.
think you got him. Nice. Good one. Woo. 2 for 2. Nailing him. It's about to get hectic. Watch this. Here you go. There it is. Get him, Ryan, get him! Oh, it's a big one, dude! Crank him, crank him! Crank, Ryan! Oh my god, he's giant! He's giant! Oh my god! I gotta put this thing in full. Oh! Look at the water! Oh my god! Look at that fish, guys! Look at that fish! Langkat eh. Lahat may panglangkaton ba? Sulog eh. Sulog. Sulog. Libutan ito. Good boy. Nice na. Daghan kayo na ba? Tara. Tatanggalan natin ng tinik mga kadyal. Magbuban.
Yun, ito na yung manakuha namin lahat mga ka-jobs na si clam or litog. Saka tuyong. Yun o. Bali, kikilawin natin tong litog mga ka-jobs. Paparisan natin ng nilagang saging na hilaw. Napakasarap sa kinilaw to mga ka-jobs, yun o. Saka may tuyong pa. Yun, maglalaga tayo mga ka-jobs ng saging na hilaw. Ito yung ipapares natin mamaya mga ka-jobs sa ating kinilaw na litog tsaka tuyong mga ka-jobs. Napakasarap nito. Yun, dagat yung isasabaw natin dito mga ka-jobs. Nilot na yung para, tiplado. Salang agad. Yan o. Kuha mo na to. Nako kayo. Ito yung laman ng sikla mga ka-jobs. Ito yung kukunin natin. Gagawin natin kinilaw. May mga nakuha na kami kanina mga ka-jobs, yun o. Saka yung nalinisan na mga ka-jobs. Ito yung laman niya o. Napakasarap nito sa kinilaw. Dagko gibuno do. Nako kayo. Pero buyag nga kuha ba? Kinilaw. Yung mga Ricardo natin mga ka-job sa ating kinilaw na litog, kumpleto na. Lalagyan natin ng suka. Ini yan eh. Oh. Yun oh. Napakasarap nito mga ka-jobs. May kasali pang tuyom. Ito yung kinilaw na litog natin. Yun oh. Yun, kain tayo mga ka-jobs. Kinilaw na litog. Yun oh. Kain po. Ow. Saging. Kain po. Tuyom mga ka-jobs. Sagol. Tulom. Namit. Litog. Wow. Tuyom mga ka-jobs. Yan o. Kain po. Biyag. Kinilaw na litog. Tuyom. You know. Sarap. Ito. Ito yung tsaka litog mga ka-jobs. Suka. Sagol.
Yun o. Yun o. Wow. Lami agad. Saging.